Location TV Sunni na ene so da foforo yakopon wode a chair me no me de na system ko so kra na sisi ade ko social media de ko so yina e funny face one ne ma Ella Bella ehun sem na sisi a trend e social media so a obia kedenu na Ghana se ne twani ya brand e kwaku menu se de no se friend no wan ono so abekasa de afa funny face and sense you ho twensem mu o say enka 24 a omo se omo do funny face no omo mrem na omo mo na onhu ne ba Ella Bella no na enu ebe ma na kuma ato ne ye depression a oni na mu ni nyina no watumi afiri mu SMP na woka de efa ho yo video no e wa ha senti bako ne akwa akɔhwɛ de abane ba abedwafo bia ha ko struggle na fe Constance ewa ha omode omonte ho ebeba kama eje ama itibeko ni akwa ko video no eje mesre asema American sisia no mani bresem pa se empeyfo atwa funny face ho ahia wona oso odo funny face momme yafa no mangu akwan mo na funny face nkohwe ne ma no omre kuma ase mehwe ne ma anokura de akomato yemba na kobase bia ne kurakura ebia wontimi hu ne makura eno so ebe fast mabel ya make what masi ye oba tabi wo mo odo ne ba tabi wo so onno ne ba ye obu wo mo ye bema o sika o na so bia wo manifi obi betimi apia bonten atu sika gu abonten so bia ne fie ne kie ne fie obi betimi aton sama nkofo abonten anom nanso na ne mampo aho atete ti asema meke ti se ukosia bema bia yetimi didin bia to no sumre bia twam se we 2 minutes na akwete se 2 minutes no wontimi wo ba na wakosia wo ba a ne first born akoye ntafo a eti se ni pa we wo a de na nka be se bia na fofo etwa mpoa de bonyi etwa mpoa se bia me fa se nipa wo hwɛ me wo de wa wo hwɛ me ni etu di se wo ye bonyi because for se wonwe wo di amafia kwa me ya nanso ayida ni for se wo ye bonyi na wo tue bia mponyankopon aye watom na wonya mawo e pa to se nipa ne de na abe na akobe bibi se bebi e wo ja pade ho na wakoma wo ba tebu o mo mpenkurase ye wo mema mo mpenkurase ye wo ma mo mpenkurase na se ukoye obi a wakoma wo ma ho a sa nipa we wo de na be yo enti ehia ma se yetimi ma funny face ehu ni ma no asema me kemi de magene na me chiro anya sa de bia ye be funny face ba mesere wo a wo hwe me se membre funny face wo ene sisi akwa de wa ya mana proso ana afikwa de me no kura ya machine afikwa de me fa na nya hwe otimi didi atem se na o ma me membre no papa membre minua membre no me ba embre no wate na yenim kura no children's president odon kura dada epem kura dada asem dada enkura wo kromi ape funny face asempa trust me ade bia wo de to ho so a na nya nsusu so so eto obi a wo wo da na oba bawo ayi saa nim gwase ne firi ho na wo nim se wo mma Ella Bella awakotwa ne sini trotro hwanwan enso Ella Bella di ne namu this wo do ne ma ye na koma eti mesre se painful fa no mangu akwan wo de every week o se 2 weeks bia no funny face bet me abahu ne mananim kura ka ebi kura so make se ne oba ya wona wo yi wodo maame ahofe woni hwe kura wo tunyam maame woni hwe kura wo tunyam papa omofe ebi so bi kura sata bi kura say funny face kura be friend oba yi kura no ebi so na wontimi mpeke because for said yes inti ebi kura won peke kura ekoba sa enukwa de tu akoma broken heart wo de mama manya broken heart dan mo ma comment wa de na se na wo ba ho broken heart abeche ati say but bia no so e ba kan boni so yi ba kan 20 na wa emu 1% pe de bet ma reject mo ba se ne ba ne ya roba o se ne ba ne ya condemn o se ne ba ntesesi o o kan se ne na ya se
eti yemfa ye nan o enhyam funny face mpaboam na mpaboa na ewe funny face ewe no na mpaboa wi wase na tie mpaboa wi wase na wonante tie se mpaboa wi wa ehutu te se de toilet account te se wuti trotrom fa chem se me kasa asu mo abekta lo me pese wo prince a funny face ifam ensu komete o na toilet do obenom bebisa wo obenom ensu komete o pa na toilet do me bisa so obenom toilet do wa onu tua se wo yemu hwie na wo ni pem na mframa pese ba bibi ya o se ta e pa so me bisa obeta untada ko so ta asema si so sa ta de white be hu to brown e be ti se de tin na ahwie gu bilotin na ahwie gu uto wa waso ye be yese no na tebu on so timbe se uto daada wo saa menu atame na me e mframa na me ba opoa wo be wi oto sa be ka uto na etansu yemfa ye nai enhye ye nua ne mpaboam ne ehwe pains a wo fem ti be se painful ehwe kwa be kwa so fa ne face bet ma be hia ne yere ne ma sebi enya wade kwa so kra na enkra ne de painful fa no manwu akwam sa police for the be di na ti o se onu ane ma me ne papa mu ne be ka ho na busua no so nsole emu afa ne face kakra na wi ase se wo di ayebo obi na mo kase na danfo ne fa ne face kwa de hwa no na nti se wa wo ye abusuani wo ye ba wo ye nua wo ye maame wo ye nana ana wo fa hwa se me ba ne fa ne face ti ye be sere mpemfo se a wo fa nso fa mo njim na mo ne abusua nkasa na abusuani abusua nkohia na family ne pressure mra fom na se de bia na ne pressure kosoro funny erade nka ho no so akoma mo ate na me ne boa for God is can do. Na I do the be a wasem na de be make say wasem do the be emfa the serious because we say funny face na kasa din funny face na no e di be obetu be nya sunsun so because wo ka wani bere sem kra no na wo de agro ana funny sem abeshem ti de wo fa pains na no asasere but idea is serious erade nka this is my second time I miss I can't funny face asem erade no mo no ka ho na ofa wo nkwa enchew omo ahoden bebi adwene na akodi bia awade family back na ehunu oyede no ma ase me hu kwa mani age because wife tinyame ne boafo I love you I kiss you mu ye mitesi bye bye video no ne akwa shaba e asemu sisi ade kwaku menu kebi ti so bi ka me no so e de ababa tuja ni ti makwa beja fo na omo so aje nchira ho de fa kwaku menu sense ya obeka ana so omo so aje nchira wa beka de afa funny face video no omo so de atuja constance makwa me ado na so e stado costo oh ba na pomo me ado na so na popo ado ni ahwe na nti ye na mo a video no wa je chise madam asena ma che wa hwefo ne wetie asema akwaku menu kanede no anu no isanse senye ensensem a esisi ye se onhu ne bana angasa de wo fam ne nyina nka onfema onkwaje asotrose ni se mpanimfo se de kwaku menu kana omo wo ho eboa ma watimi ehu se ha na ne ma ne wo na tembi opeso ko hwehwe ne ma ne bi otimi ko hwehwe wo ma ebeboa ma de wo fam ne nyina etu acha esanse kwaku menu se yesi obi a oye 2 minutes na nyame aboa ma 2 minutes na timi apai ntafo na ese 2 minutes ne kwa ebi wo mpa no odin na afia ko ba se onse ehu nkwana ne biem so wotena se do badwe ni se se ne nsem enkofo ke eyampa ndi se nkenya ampa nka di ntina ise nkwala ne ni nchen biem betuma ni ba bia mi hu nkwala no ndi se otimi hu nkwala no se eyampa se memanie mi ya na me wo mu yesi mi ye 2 minutes but 2 minutes na timi ama menta 4 dia na kuma beto ne yem ama ono nso de wo famu ni nyina efiri ni mu ama otimi aba ne normal sense de na ote face no enye sa de a funny face ye nti asempa ebi kware ye beti na echi no ebeye worse than this enti se de o kana omwa na wontimi hu ne ma no na ohu ne ma na kuma beto ne yem ama de okom ni nyina nso eto etimi etwa na costo
Papa. They say a funny face. They say they can say a cherry phone na ya do mo so ase. Ye tell say issue we na kwa ade bi e wo honom but case ni see no. Oba na ni ma de ko nti a. Oh yes sir. Oh yes sir. E bi no no so no reason bi o de yes sir. Oh yeah, na say ni hu ni interview bi a na work out say kofie ho a otimi twitu osi ni su nyina. So ati. It no just say ye mo tena se de kokuma no me yada no pa. O yo bi a akwa say anytime bia no. O ajimpa oni nyansa ngasa. Issue bi be si bia no. En fa on say entertainment no form na perform no. Anytime bia na asem si a obi de ofa ne sa say eka aha and the oba be fire no blast nyansa se mo kro nka no kan ko nzemunu nko a but anytime bia kokuma be about bia no o tena se a asem yo be fi na no be bia nyansa wo issue whereby obi a comment wo funny face his no funny face ba de o se kwase no de ama no oh yeah ba he kokuma no asmo be kan yi funny face ntimi me kan e na kwaku ye kwase na se that means you will be on more back outer or back from kabum or back for peace or back for like or dog. Bobo no ba a jana so no fe na no be bom amejana ye no masa so ti ase e betima to unchen umro bibia so ti stars ndi o no a eno ma no mo ye no anya no na be kire se oso bebre o no mo a omudi na ba fom to muze ase omu ba ko e de issue bia ba ne ye ya adwin bia sebe ye ofom kakra ne de ba bata on se de be ya be man ya te se o eni asumesi so se ono so o hye wo so ati ase ba kwa kuma no hwesa ne ma no oba anytime bia no de obeye ne se obeya de papa ne de asubia ba eni efe ni nyanzani o ya de fa so ba ase omo maka ne de obia ba nsemunu bia na ma beka na fa ni vezu abodam na abodam a wasem so we also want no freedom good omana ngasa no togetherness no bebre na animo oboye ono mama asa akwa se challenge ono obenya kra na okra no ahwefom na ye mo no nko ne di san bi mo pe ba ko kuma nu sare ndie me bona ba so pa wa ya de na de okan so me ba de okan so ewom empeyfo ntra se na se bi ono mo ase oba no ko efi ho na se o hwe de wi a be man de ne fa so na nya ye okwan be fi fa so a omo no be kasa so bi ko no be pe no mama ka omo ofi ono ma eno betima de apoa na tima ma asumdua ba ko so bi ono ma na wa pre ba bebre mfi bebre na se wonya wi na se e de sa no ma bi ba no be man no ma bi ono ma obeye so ati se nipa so ati anti no ma bi ono ma mo tena se na mo hwe nchese ni yi e be boa ma we nyina to atwa ko funny face no onye obi a wo ye nipa basa basa utie police for no na me di case na chi omo so ba be chechi mo part de ntia na omo chi na sesa no mo se o mpeso be ko eni ade so ati ase ntia no sa no de won mra so so ati ase sa na twa se eko but no ma bi o no so aya no mo to mo bo ase so ati ase ya na de bia me kasa ase mu yi me ko so aso aka said emra na di e a mo ma ni e no ma example no enko e ni so bi ya na ko bi ni so ni enya se ai rade mami mami fancy was nyesa etefa so a etefa so a o se eno ma bi wo no mo a akwakọ ese obi die na yakata ho ebia na ne die no kwa kan kwa chen de ono de na ba na ye kan ne die no but ye nye hwe mfa ho ye rade constant ye ha de ye wo asem bi wo ampanyifo bitimi atase na concerning enkra ne maame no so wo ka say videos e ba bon TV me hu say abakra some start say a month ago 2 months ago no and now for interview bi no ka say ade a odidi woni ne maame atem any those stars na ya obinti na ema afekwa do say ma no hu kra na kra eti bibi ho abetimi aka kire oba no na se bibi wo mpo be forget na afi de meka kire oba no nyina ni say ewumu se waye eniamo ho di waye ade ne ni kwan se woye odina ebufuo so ana odi niema bi achi na oye sa de oye no ba se ni de wakom ne di obi kan de afa mani so mi poma brabo nto chacha
deɛ funny face wa kɔ mu yi deɛ me gidi sɛ wɔsua biribi afim esan sɛ yɛka biribi sɛ sɛbi ɔbakasea ɛna sɛ adeɛ yɛ na ɔnsua biribi mfim deɛ ayɛ ni a asotro nyinaa ba mu sister wogye sɛ ɔbɛsan akɔ biom na nneɛma na na wɔyɛ na ɔbaa ne mpene so no ana na ɛma ɔbaa ne mpɛ so ɔbɛhu nkwa ɔbɛsan ayɛ biom ɛna ɔkɔyɛ biom deɛ asɛ ne ɔno anasɛm enti menyi ni sɛ ɔbɛsan akɔ sɛ ɔsan akɔyɛ biom da sɛ watena se wɔsua biribi afiri nneɛma a wɔyɛyɛ ne nyinaa mu enti ɔma ne second chance biribi a wayɛ ne bia wonya nkyɛ na wohu ni sɛ ɔyɛ ne kunu ɔnyɛ ne kunu kɔ ne wɔ nkwaraa nti ɛyɛ den a ne mogya bi wɔ ne mu ɔno nso deɛ bi aba ne mu nti wonya nkyɛ na wohu ni sɛ ɔyɛ nipa na bi asɛm fa na ade ba ko abomi aba mitrisi a question yam pese me bisa girl no aye funny face here ne say you see e de be enko pan na aba enti a you see asa ankra no montima funny face ehu nkra no e na say de ye tete ne say you say lady bi not imachi o kan sem bi na kan nim na me say me mu station crowd no mo interview na funny face asem yi beto mu no mo say oh na funny face na fe sister let me so say na nkra no so nya ne ba ka se nkra no nya ne ba I want na me ba so no cause tio I didn't na nkra nya ne ba eh na otimi sisi say e ma ne hu no that means say e bibi esi ukodi be share na sese what the me na senko bibi sa call so dey anka till now nka nkra ne papa no ko ma obi ono ma say o ye oba no ko wo ba bi a na be ma no mu sese ni se na hu se wo be ma no wo ska o ma sisi a o be mo asha akwala na ma na konani so what I say o ma sisi e nti make say se bia enu ntina girl no e bia ono angasa no oba funny face ntia no conscience no an boni na wadi no ebe like ebe also boni bon ma odi a na like wuni pa na so what I say e bibi se ntina o yesa ade a ne o ma ni hu from the start yeah so what I say na want to no ase say aso mesi e ma na da bia o phone picture is no see na mo so say send me sisi a tibia wo mu na bibi sa akopie mu ba on ho be fa ho kra na ma bibi akosi as I say no nipa mu onya modam kre so obodam na you say ko jana won san ko mu bi ma won san tehwe from mu bi no na de ne be sa ba na say ya kan so kran chere no na we ne koto empanimfo bemben nkofo ne kase na akoma ne tofo na mo san ko pejaba de ne be san ba nti se na omo kana de senya ne ba na okodi be share na so ma ne hu se bi acha nkwala ne kura nya wo de a o me ko twa me ho ba bi na we sie na me mpese nipa na me ne ye ni be hu na me de ma wo obedwe hu ebe ye ne ya ba ebe do sometimes be free ni mu na o ma ne hu no e wono ane ma nti bi a obeto nko a ofia na obeya ade bi a enya penipa bi wo nchen na friend se bi a me wa ha bra na be hwe wo ma no na ko minim se nipa wo nchen de oba ontimi nya ade basabasa bia obehwe ne man na wako na bia akoba se o mani hu ne man de a da bia o ya ne be kosro sa se bia se de amanfo keken sa akra ne nye funny face ba on kanche no so de kam so se tibia wo mi na se from frying pan to fire dikata mbe na kai su se ke ye kacha na ke se sie no ohia nkra no na waba fom kakra iti ka me de kam so senka enkwa ne ba na fe ne ba fom kakra na oba ne tu me on ade ba ko emi ani se akwa se funny face na busuanfo asese se omo yi wo mani so mo fa se won ne le win issues e ba out ni nya girl bi be kasa ya cause case ni hunu me hunu se also mo be support no mo omo hwe de ekoso cause se bibi ekosi se na funny face ni ko enu bibi na BBC a girl no de enene so bi an kada me meka so that say so ma me ehu de wom na e de sare sa na bibi ko ye funny face wie na later on obedina social media jimi ne ho say ni na me kokoye ya an hwe won yon funny ye ni mia no me kala di na ngasa na meka ni nya no mo de me say me is say komonye bibi se bibi no mo be ko ne buso fra ko kasa ne ehu de wom a omonye na apart from that no
Gay de sa funny face na make a channel. And the man no say So what I say? the man ma. Se what dia son ho say enye funny face man no mo. Na so wa mekam wa nya bibia me yani ke hu de. Ayatesem o say de yo eno ono anim oba akra wa fa ne kura je onim. Ba o ba bi okwo no. Na se nye funny face man na se bibi koko si funny face. Nyame fa samba bibi to no wie. No betra social media. E fa fun na so bi ko interview man kasa jimisem na. Na ase na wa ko say ase ye twenya di no bibi si wie. Especially e be kan Na e be followers. Yes e me kan. So yo enoma bi wono ma say e be yi nipa nkwa afiri ho a ni kwa say ye soso saa o. Enti mama me ni abre na me boho no. E ma ne me ya ansa no wa be me zuma se no to so pa. Oh yeah. Sa e ma no to so sande anom ni ansa pa. Me mpese so wa ope. Me mpese be free nyansa na ko ba bi fofra me bodi. Enti ne se bibi wo ho a mo hwe na ni manim ya no. Omo fa ntoto na funny face cause get funny face in crap and asem pa. Oh yeah. Ya mpese ye be bibi besi me mpese me kan akoko. Enti bibi wo ho a mo nso vo. Na nye sa na bibi si wi no be Constance, oh bibi a obe kan che funny face na busuafo. The American che na busuafo say. Ma mo nye se funny face no ni obi a. O so mo ba abonten no mo be kasa na ehu se funny face kura ofure busuam ana ono nso obi a ogina na chi. Na ekoba sa asa obi emfa ne ho sa ade ana o mo no nso oya na owo mu na ekosro because otu na ni hwe benku hwe ni fa ento obi anim ya na no bedi ni sa ni pasu ase nipa ye hu ni se ase nipa tete o bebi mu a ye mfa ho by asemba wie na sabe ye hwiri nipa no wie a kwasi ai move raise oko ya e no mutu ni fe tribute oko ya ansa bode no ansa bode na BBC wie fasa nyame fasa ma BBC wie a na no benya no e ho na obohu ebusuafo e ho na obohu se na memnya ne funny face e ho na obohu se na me sister ne funny face e ho na e be funny face ne ma me ne papa e ho na be hu no ofa twati ase ba asem wi aba na otete na ye de ne fa ye twe no fom no e no de ye hu ba bibi Gana ke enti ne ka se ese ebusua dofunu enipa no ti asese ne ho won so chen se wawuo ama obajensa bode sika na he na ubenya na obetimi edi kura ma na de mfie se ebedi wu na se enti se na waso mo ben ni sense ba bia funny face se ogina no anu odin se wenye nipa ma na mben no nom ne na nkasa onu akasa kura betimi aye ne ho bone ade nchi na se won kɔ na se waye ne ho bone a hwan na ukobisa no ubeblemi mi ana wa we ne busuani na beblemi no enti bia na waye wade bi na ehye umu nti a wo se onfa ne ho a ba bia ise ni awaduro ne die jai sa de ni nyina tugu ne hu ni se ni ohia wo mmoa na boa no se de be ya ontimi enye ne ho bone isan se how to obi na obi wo ahonyahia bi mu na se we ben na wo ni di nkomo keke kra nipa ho ware chichi aha ne hu timi to no na wo jai ne se wo no nko antena hode a e ba sa adwendwen ne doso na o how no nso different adwen foforo bebre na eba ne tirim bone ne nso nko na edoso nti omo mmeno na omni ni nkomo se de be ya ne how no betimi afiri mu de meka che omo eno no yeko dia na ye de nche mo bibia onya bre no otie na de meka nyina ne se busuafo na wo funny face side omo ntena se na ekun wi no enni kwa so no nko na ekun ye bre na waduru no nipa be fa ne se o ya no de agro famti ebi me fa ne se o joker to o joki but there be enye sa no se ekun busuafo no me omo nkasa so atase bibi wo no ma omo ko na busuafo no mo so ge ono ma side no ko kasa no ko no ma ne na di ntamo ne ko piano later busuani bi fi oba ne side be tena be kika nsem bi a me pese me boso a na ko yesa ene ga dia sembeba ye kwadia oba no na me mane nkra se ma won dwen se ade a funny face aye mi nti me ye ni bi atuaka de ono nde ye na bia wo de utimi gina no wan do stage asese ono na dru no ono no se me ni ba bia wo gina se ni pani anko ne ho a obetimi aye ne ho bone enti onya bibia mu mfanche na se de me bra kan no ye so oba wanyim no onim ni kunu
ebia na ye ka se oye 2 minutes oye 2 minutes nti na se ebia akotwa ho na wo de be share no nso a animu ya mani hu se sei na ekọ na wonyi na adwe ni mfiri so e ma ne nchen a ma ne ni ya na wafiri ma wie no ansa na obeka acha ni se ebia sei na me sheda kwa na me ka asa e ba sa o ya no be san do so ebia ne ono akro betimi afase kan na o de awo ne ho na waku enti wonya ma ontwen kra nka se bia abusuafo obeka se ya na sese isan se wa hwehwe be ma won na dakete ba akoso na ise de wo ye ne hu na ngofo keka na se bia adwen ne kra ate fan face de wo ya abodam se wote ho na se wotena se na wodwen se na ho ye wo se na wo fili enti ono wantena se na wo hu se mo ma abusuafo meka we enya asema ye besi nkonya o ma ne hu ne ma na asomdwe mra na pepe ye nso endo Ashefo aha na brema paima ye je jumedi de basumo keshi TV so no ye di nyina eba na bi ye na mesel subscribe to YouTube channel you know that it's me fa jumedi ni bi emeso mo na fe wa like na wa share video no ama na kogara e de amaye me am di jumedi bro mi din ene na na je chi wa kode maka